Seafoods City Filipino. Ayun, may Jollibee. You want Jollibee? Wingstop. Wie? Wingstop, is dat een van je fastfood? Oh, dat zijn wel Wingstop. Naku, yari na. Yan daw yung gusto ng anak ko. Wingstop, one of her last. Ah, dan krijg je chicken wings of wat? Naku po. Jackpot. Jackpot. May jackpot ka dan. Debbie wil een food van Wingstop. Oh my goodness. Ayan, pupunta muna kami sa Seafood City, guys. Tignan ko kung anong mabibili doon. May Jollibee. Nakikita ko na yung Jollibee. Ayan, Jollibee. Punta kami sa Tutu Grills. This, di what I'm cooking it in Netherlands. In the Netherlands. Ang daming pagpilian. Ito po yung ano natin. For here, ito yung tuba natin. Okay. 20 items or more or just 10? I don't know, maybe more. I can eat it tomorrow. Oh, ito na lang daw. 20 or more. Para marami-rami. Ik moet ook eten. Oh, itakdak chicken na. De wing. I went this one. Oh, misschien een beetje. 4. Beef intestine. Nee, dit is pork. Ja, voor mij. Ja, wil jij? What more? What you want? Ay, may tinga. Ano yun? Pork. Marami bang sabaw yan? Gusto ko to. Lobster. Wat heb je? Je hebt er nog iets bij staan. Nee. Kijk. Iniinit pa to ate, no? Yeah, they are going to warm it. Ate, ano? Bulak, chicharon. Naku po. Bulak kasi ito sa amin eh. Saan kayo? Netherlands po. 2 for... Matalain nyo na. Opo. Di bago po kami uuwi. Bibili po ako. Hotdog. Okay. Baka mapapasobra. Okay lang. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. What else? Kwek, you want to try this one? You're asking me. This. Wat is dat? Eggs. Eggs. Kwek. Zie ik hem wel. Ja, pak maar één. Eén keer wel. Ja, als ik hem niet eet, dan eet papa. Wat heb je er onder? 14. 14. Oh, nog minstens 6. Wat is dit hier? Ayan guys, street food. Meron kaming chicken bulaklak. Meron kaming kwek. Meron kaming ano ba to? Pork intestine. At meron din kaming ulo ng chicken. Ayan. Dit is beter dan de restaurant, tak? Nou, ik zit niet in drinken. Anders gaan we gewoon vanavond naar de Wingstop. Nou, gaan we vanavond naar de Wingstop dan. Oh, deze is dezelfde doen bij tang. Te lekker. Sarap. Proba anak. Wat is dat? Het ziet er een beetje aangebrand uit. Ja, maar niet eigenlijk. Wat is het? Lekker ha? This is good. This is good anak. Wat is dat? Intestine. Enak din. Nee, dat was deze toch? Ang andere. This is the big intestine, the one they cook in Netherlands. Oh, die bij Tandvoet. Wat is dat? Ga je doen? Ay, nandito pala. Ay, sorry. Nou, mama heeft hoe je dat.
intestine bandikit. Ik ben echt lekker deze. Eet die maar op dan. Ja. Ja. Waar is mijn kooi? Allemaal op. Het is geen kooi. Ja, maar. Het is een intestine. Dit is de pork, dit is chicken. Ik moet Filipijns gaan leren. Oh, dat moet. Was je mama? Ja, dat hoeven niet grote dingen. Dat ze wel weten. Als je kijkt aan de opstand. De street food. Maar die is even. Chicken. Sarap. Ang sarap guys. Ang sarap. Sarap pa. Wat is dit hier nou? Kippenhoofd. Kippenhoofd. No way. Gewoon in de mond. There's some bones. No way, dat is nog niet gedaan. Grabe, ang laki ng Walmart talaga guys. Laki ng Walmart. Saan kaya yung water nila dito? Ayan guys, ang init dito sa Las Vegas. Nag-shopping kami ng konti. Ayan. Ayan yung City Food City. Nasa likuran ko. Kumain kami ng halo-halo. Ayan. Ay, thank you. Ang init. Grabe. Parang sa Saudi Arabia. Ganito kainit sa Saudi Arabia. Yung asawa ko. Papunta na naman kami. Tinatamad ako today lumabas. Hindi kami lalabas ngayon. Bukas na kami papunta ng Las Vegas trip again. Last day namin tomorrow.